Wow, lihat teman-teman, ada mobil pick up. Wow, keren, tersimpan ya teman-teman. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ternyata masih banyak lagi mainan kendaraan di sini. Wow, keren. Mobil sedan. Mantul. Wadidaw, wadidaw, lihat teman, pesawat terbang. Keren. Wow, lihat, mobil Tamiya. Mantul surantul. Widih, widih, lihat teman, mobil balap. Oh, down right there. Whoa, Kirk Busch. Yeah. Surprise, Joey Logano. 98 is Johnny Sauter this week. Here comes Junior. How about a three-way race for the lead? Wow, keren. Wow, lihat teman, mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul sekali ya. Wow, lihat teman, mobil Bumblebee. Lady, which key is this? And will the door open? Can I open the door? Is your Wih, keren. Mantul, mantul, mantul. Mantap betul. Wow, lihat teman, mobil sedan. Wow, keren sekali ya. Widih, widih, lihat teman, mobil dump truck. Wow, mantul. Widih, widih, lihat teman. Wow, ada loader juga. Keren. Widih, widih, lihat teman, pesawat terbang. Mantul. Wow, lihat, mobil ekskavator. Wah, keren. Wadidaw, wadidaw, lihat teman, mobil dump truck. Keren. Mantul surantul. Wih, lihat teman, motor GP. A super performance, a 141.567. That looks like it's game over in that really dramatic conclusion. Wow, mantul sekali ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman, mobil balap super merah. Oh, down right there. Whoa, Kirk Busch. Yeah. Surprise, Joey Logano. 98 is Johnny Sauter this week. Here comes Junior. How about a three-way race for the lead? Keren. Mantul surantul. Widih, widih, lihat teman. Wow, ada mobil polisi juga. Keren sekali ya. Widih, widih, lihat teman,
mobil pemadam kebakaran. Mantul. Wow, lihat. Mobil truk tangki air. Mantul surantul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman. Ini mobil yang terakhir. Wow, besar sekali ya. Mantul. Mobil truk sampah. Wih, mantul sekali teman. Wow, lihat. Banyak sekali mainan yang sudah kita kumpulkan ya. Wow, mantul. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.